Mababaw din yan eh. So yun guys, ayun yung may sawa oh, doon sila Kuya Pacheco, sila Kuya Ray. Yan, dyan sila Bilas eh, no? Kita nyo yun guys, yun. Sila Bilas, malapit na tayo sa So ganun kalayo dito oh. Yan, ito yung mga kasama namin sa barangay. Yan. Ayan, shout out Shout out sa mga tamili kay Hunter ay isang vlogger yan, content creator po yan. Thank you. Follow and share po. Comment sa link niya. Yan. Thank you po. Maraming salamat po. Shout out din kay Bitangkor. Follow niyo po yung kanyang page. Yan. Vlogger din po ako. Vlogger. Maliit na vlogger lang. Small content creator. Okay po, bye-bye. Bye-bye, see you there. Vlogger. Ay. Babaan niyo yung dalawa kayo.